আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार ने फसलों का सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का फैसला किया है। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। अब से धान का एमएसपी 23.69 रुपीस पर किलोग्राम होगा। खाद्य मंत्री ने कहा 2018 में सरकार बनने के बाद से अब तक 2,44,303 मेट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इस संबंध में 1,25,453 किसानों को टोटल 489.71 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सुशांत चौधरी ने यह बात भी कही 28 जनवरी से सपोर्ट प्राइस पर धान की खरीद फिर से शुरू हो जाएगी। खाद्य मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि इस साल 18,000 मेट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। লক্ষ 25,454 জন, 1,25,454 জন। টোটাল যে অর্থরাশি কৃষকদের কাছে আমরা দিতে পেরেছি প্যাডি প্রকিউরমেন্টের মাধ্যমে 489 কোটি 71 লক্ষ টাকা। 489 কোটি 71 লক্ষ টাকা এখন পর্যন্ত আমরা কৃষকদেরকে দিতে পেরেছি। আর এবারকার এমএসপি হচ্ছে মানে পার কেজি 23 টাকা 69 পয়সা। এটাও 23 টাকা ছিল, 69 পয়সা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। শুরুতে কত ছিল? শুরুতে ছিল আমাদের 17 টাকা 50 পয়সা। 17 টাকা 50 পয়সা, আজকে 23 টাকা 69 পয়সা। প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেন যে কৃষকরা হচ্ছে লক্ষ্মী, অন্নদাতা, কৃষকের আয় দ্বিগুণ করতে হবে, এই যে লক্ষ্যমাত্রা আমাদের রাজ্যে কিন্তু বিগত দিনে ছিল না। শুধু একটাই কথা, কেন্দ্রীয় সরকার তুলছে, ক্রয় করছে না। এবং